Iya. Dari ujung sana. Mandor minta baterai. Oke. Dari mana tadi? Sana. Hai, kata-kata Mas Jul, kata-kata. Gak ada. Gak ada kata-kata kan? Alah, hancur. Apa? Hancur. Apa? Hancur. Dana kenakalan belum cair. Dana kenakalan belum cair. Wah, anak Palestina ini. Jadi peluru susah. Poin Mas. Oke guys. Guys. Oke Mas, oke ora Mas? Turun.
Iya apa gitu? Bisa ini. Iya kah? Sebentar misalnya Pak. Awas Don. Kosong mas, besar-besar. Yang penting airnya tidak tak korek di atas itu nah. Awas kepala ya. Di pelampungnya. Itu. Muntal guys. Kita ya. Nah. Good job. Good job. Kok bisa asin-asin gini, Mat? Taruh Roy kok. Besar Mat di situ 2 kali lepas terus. Pengen masuk, pengen kawin maju. Awatnya anjing. Nah itu nanti. Lala tuh. Di mana-mana.